Siyahan nga batch 743 nga ihapan mga malupian syudadan Borongan nga pinakabag-o nga nahiupada walang gutom program WGP nagpartisiparan ikinabulan nga nutrition education session ug productivity enhancement session agimbuhatan alas 9 aga Lunes, Pebrero 23 sa Arayupan Multi-Purpose Gym, Barangay Campisaw, syudad. Ini nga sessions in pinangunahan ni Mrs. Dina Disulok, team leader, ang pagpapatuman ni WGP Eastern Samar kaupo dira Choice and Patrimonio Artanan the Bocol Jr., mga Community Engagement Coordinator hit Innovations Food Stamp, kabulig adton Barangay Nutrition Scholars BNSS, adton mga kawani and Public Employment Service Office Peso Borongan City. Ang nasabi nga katitirok iginduholan WGP team anton electronic benefit transfer EBT card ngadto nasabi nga WGP beneficiaries kadungan ang pagpapahinumdum nga mandatory adton ira pag-atender hini nga sessions agud padayon nga makatagamtaman food credits sa ginahatag ang gobyerno nasyonal nga nagkakantidad hin 3,000 pesos kada bulan. Upod liwatan gintagan hindoon ang community engagement coordinators ang kinahanglan upayan hini nga mga benepisyaryo adton ira tagsa-tagsa nga garden igmo monitor hit WGP team. Nag-akumplisar liwat ang nasabi nga mga benepisyaryo ang National Skills Registration Form agud ira makapartisipar hit skills training o job fairs nga igpapasilitar hit TESDA $20 peso agud magtika upay adton ira oportunidad ha pagpapakabuhi. Samtang ang nasabi nga WGP beneficiaries inupod na nakabenepisyo siyahan nga food redemption activity sa syudad anya nga tuig 2026 san bulan han Enero. Kantidad 3,000 pesos nga food credits sa atong ira natagamtaman nga Go, Grow ug Low Foods mga pagkaon nga rich in carbohydrates, protina ug mga pagkaon nga nagpapakusog it immune system. Gimpahayag ni Mrs. Disulok nga syudadhan Borongan inaabot na in 1,274 ang ihapan mga benepisyaryo ang WGP samtang ada na 13,569 adton kabugusan nga ihapan nakakabenepisyo hini a probinsya Sinirangan Samar. Base ang WGP team leader ha probinsya ang WGP ang programahan gobyerno ipinagid DSWD nga tuyo mabaton iton involuntary hunger nga mapakasag itong seguridad ha pagkaon it mga pamilya nga mas nga nagkikinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.